ସବୁ ଏଇର ହାତ ଟେକିବ ହେଲା। ହଁ ଏଇରା କଣ ନା ଏଇରା ସମସ୍ତେ ନଉଛି।
କହିଛି ବାସ୍ ମୋର ଚୁପଚାପ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବିନି ପଳେଇନି ଏଥର ଯିବି ନା ବାସ୍ ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିନି ଟ୍ୟୁଲଟା ଏଠି ଥିଲା ନା ସେଠିକି ପଳେଇଲା କି ଯା ଆସିବୁ ଯା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପାଇଛି କା ଭଜୁ କି ନାରାମ କୁମର पूरा कर दे हम पड़े हाँ एटा धर तू धरू ना तू तो धरता मु का धरू तू तो धर धरिक आसनी आस रे आउ बोल आउ बोल ना 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 आउ नाही आउ करबी मनीष ना ना पी गाड़ी बाहर को हां खाई जगह रे बोले काहे रे हम पाई बाटी रही मो कथड़ा बुद्धि पाइलनी तू खराटा बुली तमे जा पड़ा पड़ा हनी साइड खरा बोलला टाइम लागी त जणा पी माने तमे साइड को ग्लास ता बाहर पके जा बेने केहडी जाई पड़े सुपी ये हूँ आमर माँ लक्ष्मी नारायण एवं नुआ बाहरी प्रतिष्ठा हो आम माँ पत्रशुणी मंदिर सामने माँ लक्ष्मी नारायण पत्रशुणी माँ देखु माँ देवी आम माँ पत्रशुणी देवी माँ सब केमी ठिया देखते जीवनर खुशी कहवा गले आमर आम ओडा पर्व आम समस्त बहुत खुशी देखते केमी बाजा को बाजा बाजो ताल समय ताल दे आम मैंने समस्त नाचमु सब बड़ भाई मैंने सान भाई मैंने सब केमी नाचे बाजा तो पूरा कंटिन्यू बाजी रही रुमाल
କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଆମେ ରହୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ଚାଲିବ। ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ଲାଇଟଟା ଦେଖିବୁ। ଖାଲି ନାଚି ନାଚିକି ରାତିରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚିକି ଯିବେ। ଏବେ ଢୋଲ ବି ବାଜିବ ତାଳରେ ନାଚିବେ ବି ତାଳ ଦେଇ ନାଚିବେ ସବୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ମଜା ଏମିତି ଆସିବ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ବହୁତ। ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଆଡେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ।
କେତେ ନାଲିଆ ହଁ ହେଟା ମତେ ଜଣା ଆଉ କି ଖାଇନି ଭାଇ ପାଠ କି ହରିବଲ ପକଉଥିଲି ନା ଅଛନି तो आखी की देखा बालेश्वर हस कचरा में चल देखा चेहरा तो आखी देख